رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini, agar juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surga Naim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan semua para sahabat. أيها الإخوة الكرام، جئت وفي قلبي المحبة والمودة لهذه البلاد العظيمة الحبيبة إلى قلوبنا، بلاد أندونيسيا التي نكن لها المحبة والتقدير، وعرفنا من أهلها الأخلاق العظيمة، الأخلاق الإسلامية الكريمة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang di negeri ini, di dalam hati saya rasa kecintaan yang tinggi untuk negeri ini, di mana saya mengenal bahwa penduduknya memiliki akhlak yang mulia, akhlak Islam. Maka oleh karena itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kita di atas agamanya. والمملكة العربية السعودية حرسها الله وأعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لهم نظرة مهمة إلى هذه البلاد من محبة وتعاون وخدمة فيما يحقق مصلحة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. Beliau mengatakan bahwa kerajaan Arab Saudi di bawah pimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkotanya Muhammad bin Salman, mereka berdua memiliki pandangan yang luar biasa ke negeri Indonesia ini, baik rasa cintanya ataupun untuk memberikan pelayanan atau pertolongan untuk mewujudkan kebaikan di negeri ini. عرفت عددا غفيرا من طلاب العلم من أندونيسيا في جامعتنا جامعة الإمام، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة، وفي جامعة أم القرى، ووجدت منهم صفات لا توجد في غيرهم حقيقة، أخلاق عالية مع عبادة وتدين وهدوء وصدق. فالحمد لله، وإن شاء الله يزداد عدد الطلاب ويزداد المستفيدون حتى ينتشر العلم والوعي في جميع أرجاء هذه البلاد الكريمة. Saya mengenal jumlah yang banyak dari para mahasiswa baik di universitas kami, yaitu Jamiah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, maupun di Universitas Islam Madinah, maupun di Umm Qura. Saya mengenal dengan jumlah yang banyak yang mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat yang akhlak yang tinggi sekali. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jumlah mereka pun bertambah dan bertambah sehingga kebaikan ini semakin bisa tersebar lebih luas. ومن لم يتيسر له الدراسة في الجامعات فيجتهد في طلب العلم في مكانه، والحمد لله تيسرت أسباب كثيرة، ولكن ليتحرى طلب العلم في المكان الصحيح ويبتعد عما لا خير فيه. Bagi orang yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar di kampus-kampus tadi, maka hendaklah dia tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di tempatnya. Karena sekarang media-media dan sarana sangat lengkap sekali. Akan tetapi yang perlu dia perhatikan adalah kehati-hatian
dari mana sumber dan kemana dia menuntut ilmu. وقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يزداد من العلم فقال وقل رب زدني علما، وهذا يشمل الطالب في السن المبكرة من عمره، ويشمل الكهل المتوسط في عمره، ويشمل كبير السن حتى لو كان عمره طاعنا 80 سنة أو حتى 100 سنة، الجميع مطلوب منه أن يطلب العلم. فما هذا العلم؟ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah aku ilmu. Perintah untuk ini adalah meliputi seluruhnya, baik orang yang berumur masih dini, masih muda, ataupun sampai kepada umur yang sudah tua, 80 tahun, 100 tahun mungkin, hendaklah dia tetap menuntut ilmu. Apa ilmu yang akan dituntut itu? العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. العلم بأركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان. العلم بتفسير القرآن على الطريقة التي عليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وهي الطريقة السلفية الصحيحة في تفسير القرآن. العلم بحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه في معانيه وشرح معناه على الطريقة الصحيحة، ليس على طريقة المخالفين للسنة ولمنهج الصحابة. Ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kitabullah dan sunnahnya. Ilmu tentang rukun-rukun Islam, tentang rukun iman, tentang rukun ihsan. Berilmu tentang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tafsiran para sahabat, para tabi'in, sebagaimana cara para salaf di dalam menafsirkannya. Berilmu tentang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memahami maknanya dengan cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. العلم بالأشياء التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك، فيعلم المؤمن كيف يجيب بتعلمه الأدلة في حياته قبل مماته، فيقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ودين الإسلام، والإسلام هو أركان الخمسة ويفهمها واحدا واحدا: ركن الشهادتين، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج بالتفاصيل الشرعية، وعلم بالإحسان. ومن نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، إلى آخر سيرة النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا العلم إذا درسه في الدنيا وعمل به نجا في الآخرة. Ilmu dengan apa yang seorang hamba nanti akan ditanya di dalam kuburannya. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dia berusaha untuk mempelajari apa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ketika ditanya tentang Rabbi, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakanku, yang telah mendidikku, yang memeliharaku, yang menghidupkan dan mematikanku. Ketika ditanya tentang agamaku, agamaku adalah Islam. Yang kita mempelajari juga bagaimana rukun Islam, rukun iman, tentang syahadat, tentang rukun-rukun syahadat. Kemudian kita mempelajari tentang rukun ihsan. Ketika kita mempelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui Nabi kita siapa namanya, bahwasanya dia adalah Muhammad bin Abdullah, dia adalah dari Quraisy, dia adalah menyampaikan agama dan berdakwah. Maka siapa yang mempelajari ilmu ini dan dia amalkan, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. ويتفرع عن هذا كل علوم الشريعة، والتي منها العقيدة الإسلامية الصحيحة، ومنها علوم التفسير والقراءات وعلوم القرآن، ومنها
علوم الحديث الشريف، ومنها علوم أصول الفقه، ومنها علوم الفقه في الدين، ومنها علوم السيرة. وهذا كله ليس واجبا على كل أحد، وإنما يتخصص فيه مجموعة، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فصار عندنا علم فرض على كل مسلم بدون استثناء، وعلم هو فرض كفاية. Dari ilmu tadi akan ada cabang-cabang dari setiap ilmu syariah. Di antaranya adalah ilmu tentang akidah. Di antaranya adalah ilmu tentang tafsir, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih, ilmu tentang usul fikih, ilmu tentang kita memahami agama. Maka tidak semua orang wajib dalam menuntut ilmu ini, akan tetapi di masing-masing mereka memiliki ada kewajiban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, walaula nafara min kulli firqatin فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Kalaulah seandainya ada dari sekelompok orang, dari setiap golongan ini ada sekelompok orang yang mempelajari agama agar dia kembali kepada kaumnya dan untuk mengingatkannya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Maka dalam hal ini kata Syekh, ada ilmu yang merupakan wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Ada ilmu yang tidak wajib kepada setiap individu, akan tetapi kepada orang-orang tertentu untuk mempelajarinya. فكم من إنسان يخطئ في العقيدة فتنفعه أنت بعلمك فيكون لك أجره وأجر من استفاد منه إلى يوم القيامة. إذا أخطأ في العقيدة واعتقد عقيدة خاطئة أنت تصحح عقيدته بالقرآن وبالسنة. إذا أخطأ في الصلاة لا يعرف ماذا يقول في السجود، لا يعرف ماذا يقول في التحيات، لا يعرف كيف يدعو ربه، فتأتي أنت تعلمه كيف يدعو وكيف يقول في السجود وكيف يتوضأ، أنت تأخذ أجره. تعلمه الفاتحة، فإذا هو تعلمها كل ركعة يركعها لك أجر قراءته للفاتحة. فالمتعلم ينال أجرا عظيما، وإذا علم غيره ينال أجورا عظيمة. Entah berapa orang yang memiliki kekeliruan di dalam akidah, maka Anda yang telah berilmu bisa meluruskan akidah yang salah itu. Maka entah berapa pahala yang akan Anda dapatkan ketika Anda sudah meluruskan orang yang keliru dalam akidahnya. Ada orang yang keliru di dalam solatnya, ada yang keliru dalam berwuduknya, ada yang keliru dalam dia membaca Al-Fatihah, ada yang keliru dalam ruku dan sujudnya. Lalu Anda karena sudah belajar meluruskan kekeliruan tersebut, entah berapa Anda akan mendapatkan pahala. Orang yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan bertambah dan bertambah apabila ilmu itu dia ajarkan kepada orang dan meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang ada. كما على المتعلم أن يحذر من أهل الأهواء والبدع والضلالات الذين خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجتنب الجلوس إليهم أو الاستماع لهم حتى لا ينتقل شرهم وخطأهم إليه. وهؤلاء أنواع كثيرون لا يتسع المجال لذكرهم هنا، لكن القاعدة الكبيرة أن يبتعد عن أهل الأهواء والبدع ويتلقى عمن عرفوا بالرسوخ في العلم من أهل السنة والجماعة، علماء راسخون في العلم على الطريقة الصحيحة السلفية، ليسوا على الطريقة البدعية، حتى يكون تعلمه سليما لا يجي أخطاء عليه لا في عقيدته ولا في عبادته. Sebagaimana orang yang menuntut ilmu, hendaklah dia hati-hati dan menjauhkan dirinya dari orang-orang yang mendahulukan hawa nafsu dan ahli bid'ah. Hendaklah dia hati-hati dan menjauhkan dari mereka
jangan duduk dengan mereka, jangan belajar dari mereka, akan tetapi hendaklah dia menuntut ilmu dari orang-orang yang sudah dikenal kuatnya ilmu agamanya ketika dia belajar dari orang-orang yang sudah memahami cara belajar yang baik sesuai dengan manhaj salaf. Jadi carilah dari ulama atau guru-guru yang sudah bermanhaj salaf sehingga kita mendapatkan menuntut ilmu dengan cara yang baik. إن قال قائل لماذا لا أستفيد منهم؟ فالجواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه الأحاديث وأمثالها توجب علينا أن نبتعد عن من يدرس البدع أو يلقن الناس البدع. Apabila ada orang mengatakan, kenapa saya tidak mengambil ilmu dari orang-orang tersebut, yakni ahli-ahli bid'ah, ada juga faedahnya. Lalu katakan kepada dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min." Apabila kamu melihat ada orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabih, fa'lam faulaika alladhina sammallahu fi fahdharuhum. Sesungguhnya mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah terhadap mereka. Juga firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat suatu hal yang baru dalam agama ini yang tidak dari agama, maka amalan itu tertolak. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Iyyakum wal muhdatsatul umur." Jauhlah olehmu perkara-perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah menyesatkan, dan setiap sesat itu adalah dalam api neraka. Semua hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari ahli bid'ah di dalam menuntut ilmu. وبعد هذا أقبل من الآن على طلب العلم. احفظ ما تيسر من القرآن، احفظ ما تيسر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم العقيدة الصحيحة والفقه في الدين، وأبشر بالخير، أبشر بالخير، وأكثر من دعاء الله عز وجل. ومن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما ينفعني. Kemudian apabila sudah kita pahami tadi, maka mulailah kita mempelajari atau menghafal apa yang mudah kita hafal dari Al-Quran. Kemudian kita juga menghafal apa yang mudah bagi kita untuk menghafal dari hadis. Kemudian kita mulai mempelajari tentang fikih. Apabila kita sudah lakukan itu, maka bergembiralah kita dengan kebaikan. Kemudian juga perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, di antara doa yaitu Allahumma alimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Wanfa'ni bima 'allamtani, dan manfaatkan bagiku apa yang bermanfaat, apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. ونختم بالدعاء في ختام هذا المجلس. Kita akhiri majlis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. Amin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلاد أندونيسيا، اللهم آمنها، اللهم احفظها، اللهم وفق أهلها لكل خير،
اللهم أدم عليها الأمن والاستقرار ورغد العيش والخير يا رب العالمين. اللهم واحفظ جميع بلاد المسلمين وادفع عنهم كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على ما قدمتم ونستفيد إن شاء الله تعالى على ما قلتم. Terima kasih banyak kepada semuanya yang telah hadir di sini. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh, dan insyaAllah Syekh selama 3 hari akan mengisi daurah khusus berbahasa Arab. Jadi mohon maaf yang belum bisa berbahasa Arab, belum bisa mengikuti, dan kita menyebarkan 2 hari saja undangan sudah tercatat 274 orang yang ikut. Akan tetapi yang kita seleksi hanya 150 orang, ada 29 akhwat dan 121 ikhwan. Semoga itu adalah tempat menuntut ilmu bagi kawan-kawan yang lain, sehingga mereka bisa menyebarkan ilmu ini dengan baik. Terima kasih kita ucapkan wa yani nashkurukum ala ma qaddamtum syekhna. Nahnu nasina du'a muhim. Kita lupa dengan doa yang penting. نسينا دعاء مهما. اللهم ارزق من لم يتزوج زوجة صالحة. آمين. اللهم ارزق من لم يتزوج زوجة صالحة. آمين. اللهم ارزق من لم يتزوج زوجة صالحة يا رب العالمين. آمين. أما المتزوج نسأل الله أن يبارك له في زوجته. آمين. ولا يزيد عليه. Syekh terakhir dia doakan, ya Allah, pertemukanlah orang yang belum menikah dengan pasangan yang solehah. 3 kali tadi ya. Yang sudah menikah semoga diberikan keberkahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.